No vi so no vi ono to Jesu mai. Ndo pe na okunu no soso trala do etin kodo yen ko. Eke kawe okulo do minanyo ekenyi me okunu yiro kodo me de okunu ma yiro kule. No vi ni amomi ana momi do ntin to soji. Eke we yezon zambo adi do soji na mi. Beto we di e ma nkan le we di. Don okunu de ya khosu to nekanzago. Bo ya khosu to erodugo ena ya khosu to me mon kotongo. Amen. Ntina we do ani garder vidéo eke jalousement. Do eke nani okona we bwana do to so parce que eke yi okuno na wa do gigo eton khle. Alléluia. No vi do tomi. Na do mo lo e ma yin lo so e de nyede. Bo okuno de mi. Chobo ye do mo ohoti we okuno ko de mi atanke do dai do to. Yezeke bo adi do soji na eke yin do dai do to. Alléluia. Alléluia. Yezeke bo adi Nenya yi bate titijiwe enanyo shiba yedieke do soji na azoge okuno zomi na masoga wa azoblo lalo we aihondo lalo we gbetodo nani do Jesu makole ko wa azoye okuno zomi do na wa to gbeno yi gbaji na wa zolo. Alléluia. Ali don okuno do na wa tundote ali don na gbon alo cheme do mo azon hen gbo ile ali don ele ye na mo kan tuntun je we to yi nye wa to di do yin ko Jesu Christ Nazareth ton me do gbeto ezi alo eton bobla avo bobla okan gbeto ezi alo eton bokun do to soloji gbeto ezi alo eton bo zenu eke do me to soji we yawe tonji do yin ko Jesu Christ Nazareth ton me ji we yawe ni do ati to fitoji bokpoto yin ko to yin wada bira to so de wai nkode taidi mesami na okuno ton me do kala jiwe yawe ton do yin ko Jesu Christ Nazareth ton me okuno e ya de to yin ko Jesu Christ. Ẹ fún mi ní Bíbélì. Ẹ gbé Bíbélì mi wá fún mi. Okuno gan unu poto zanu agbamali ti ma mo do na kota le ton. Yedo ye na do yin ko na ekeyin yin ko to we. Yedo mo lo ye na gun ali na zoto we. Yedo ye na gun ali na nukon yi devizolo ton. Shigba note to Christian wianji. Okuno ni la domi ran ta idi do dai do to nugbo. Bo se mi do ayi gbagba no tonji. Note to yin ko Jesu ton me. Do beto de note. Bo zeke bo adi do soji na mi. Na do gun ali na soji we yawe ton. To yin ko Jesu ton me. Baba gan unu poto to akigbe. O wa suni de chokoto bo bi akime. Baba note to yin ko Jesu Christ Nazareth ton me. Muwe do mi na yan lo gron na mi. Abu Salomu do mi na yan lo gron na David. Do e ma no sin poloji. Okuno agbele ko me to fitoji. Okuno e nkode to yin ko Jesu ton me. Bo do to yin ko Jesu ton me do. Kurono de note. Beto de note. Bo adi do soji. Bo do mi na do yin ko da okuno che. To yin ko Jesu ton me. Nkode do mo lo. Okuno to akigbogbe. Uwe ni bi akime to yin ko. Amen. Papa gan unu poto. Ado ho mi tonde Martin. Bo ma gomache. Ado ho mi tonde Martin. Bo ma gomache. Ado ho mi tonde Martin. Bo ma goma wa chicheme. Ma ublagada masu hondo. Nkode to yin ko Jesu to me. Do ti da idi de nhun Bíbélì do. Do Jesu Christ Nazareth to sin ko me. Baba gan unu poto. Maison forte. Bo adi nueke. Do soji na do yin ko na yejiwe yawe. Do ma Joseph we ejan do yan. Ejan do asoto ete. Bo adi nueke do soji. Papa nkode. Do yin ko Jesu to me. Oku hon boni hune to yin ko. Amen. Oku hon boni hune to yin ko Jesu. Amen. Ma ga wonu koto. Nwe note. To yin ko Jesu to me. Bodomolo. Emiule. Na wa ite. Na tite. Bona do alo asoto ete. Azori azenami. Edo emi na do asorote. Ye ikple. Boy blatira. Boy blati. Do na do gwa yo na devizolo. Papa ga unu koto e. Nkode. To yin ko Jesu to me. Kuwo no mo koto. O to don ye to sare. Amen. Nyon si we a. Sun si we a. Papa do aso e ton lete. Amen. Jesu sin yin ko me. Okuno e. Ye wa yin tima mo do na kota le ton. O se ho ho si oni ton.
ye yiro we do sana gbamali e ke wa holo bo ananya che nwa hode to yin ko Jesu ton me mavo ma wo ye we no do pe buru wa gbe to yin Jesu ton me e ke nku no le nkoton de wa so ye esprit de pepe de zo anso lo me bodo emi na do grand Leonardo dai do cho abi emi na grand Leonardo gun video se ka tuntun abi emi na do gigo mere ton se esprit mo koton onwule esprit lo to egbe bo dokan iwo me dide dokan dodo nwa do ese do huglo do ni no hume kaka je wenu Jesu Christ na lawa to yin ko Jesu ton me esprit de maison bodo awa zolo papa gan unu poto nhode bodo esprit mo koton te do Jesu Christ Nazareth to sin ko Amen. ma u blagada masu hondo akoso le ton dima mo dona kota le ton uwe ayin nwa kode to gan iwe me papa ye note bodo emi na yan le ogun na mi shiba nde ma gun ali ona ekeyin Mose boy do gan Israel vile do gbon ku chenchen hallelujah Alléluia. ye me to gbe chese ye me to todo mi jale bo suivre mi ganji ni a suivre mi eranyon jale bo suivre mi ganji ni a suivre mi enanyon ma o se mai ma o bochio ma o che mai ma wa tin pavi yen manu ale podo ne popo gbe ma ijako po ne pepe no de na jako do asoji we eweton do panta daliche ena yi ko do twanvo Amen. benenu ade pepe de to sisemi abi benenu ade pepe de mon video lo mi garder ton jalousement do azan lo na pe bo maison forte bo wa nu le nkoton azan lo na pe be na bi ahime ena do podo nu eton po e ka do podo nu eton po do yin ko Jesu to me fide do fote filo e na kudo Amen. le ko je we bi amo Amen. fide do te filo e na kudo e ma na le ko je we bi e ma na le ko je we bi na ye na nya che enwa to we ma Jeremia to me ye do chobo e na do mo hochi uwe ye ko damita na do dai do to en tant que prophète de la nation azoro kuno zomi na wa zoro ha o we lo na mi 2 Rois chapitre 2 verset 23. e do le lo Il dit, eh il monta de là à Bethel, eh et comme il cheminait à la montée, oui des petits garçons, des petits garçons sortis de la ville et se moquaient de lui. et se moquaient de lui Il lui e disait, do na e do monte chauve, mo monte chauve, Uh-huh. monte chauve. Il se retourna pour les regarder. ele ko bokun e do dai do to Élysée Et il les maudit. e wa do na e do Il les maudit au nom de l'Éternel. oui Alors, deux ours sortis de la forêt forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. alléluia Alléluia. ye yo yen do dai do to Joseph yo pa pa video kuno to dido ndo 29 ans to kwe me wo en to 29 ans do ye me de pepe de zenu kun yo pa vu ton modo to kwipon mi nko de to yi ko Jesu to me do e kini de Élysée degbe na to gbe logbe Élysée do e kini rele yo pa rele ye ponu kun mi na utu e ya kini ni to sonsun kan me mo duye nko de to yi ko Jesu to me do Jesu sin ko me e kini mo ko ton no te to e o se gagazion ton yi bo degbe do kini mo ko ton ni dun me mo ko so si wa kini lo ni du ito yi ko mi do yo si wa kini lo ni du ito yi ko do to ma do na we nwe ke ko chanu gbo okuno ko gba wi go tuwe e gba wi go me mo ko tonton no vi ndo ani gade video lo jalousement do bibeli do na mi do minanyo do dai do tole do gban so ye ton le dali ndo na we do mo lo dans quelques jours dans quelques mois ni do okuno che tin to gbe me wa di nwe do soji na mi e na ton je gbangba e mo akime we ana mo ete Amen. akime e do fo e ma na no te fi e do fo te fi lo na kudo do Jesu sin yin ko me Amen. o ko ton ba che rodo okuno nko de o ko ku no de me no no mo wa zo lo ko lo ni be mi yo Amen.
eke nya yi gbade dzi ete le to kan wo me ayi gba lo ni be mi o Amen. eke yi nde du ete le lo ni wle mi o do ko na ya vo de ete le ni wle mi o do ko na ye Amen. ye ikple bo do mo lo ye na do wu yan zo to okuno ye ni du wu yan to san me ye ni Amen. du wu yan to kle Amen. fi de pepe de ye te be so egbe okuno wu yan ni ye we to Amen. ko de to yin ko Jesu Christ Nazareth to me papa do wu yan ye Amen. okuno to yin ko Jesu to me we na ajuro na pe nu ka fara hàn ama pe nu ka wo cho a pe nu ka kaka ja so ato eton leji o video eji leji asie ton ji nwa ko de do kwe do de do nu le nkan to sin me no te do kwe do lo me bo do nu le nkan to sin le o kaka je video to ho meji kaka je viviji kaka je asusiji kaka je mekoji kaka je yopobuji okuno ye me pata eya ye ni pe mi o to kwe lo be okuno mi o gbo we to ni to mo na ye papa kan te ye ton legble papa kan te ye ton legble do yin ko Jesu to me mi u de no kwe do de no te bo wa do nu le nkan to te do Jesu sin yin ko me nko de do mo lo eya mi ule o wide ma so to tana mi pere to yin ko Jesu ko mi ma so yi fi de ba na consider mi ta di beto mi ma so ja yi gbade ji ba na consider mi ta di beto do yin ko Jesu to me ndo gigo de mi kan wa gbe me do yin ko Jesu to me gigo mo ko to gbigbo we tun na chiri gigo lo do na mi do mo lo to yin ko Jesu to me we do de no te bo pan ko bo wa di nu eke do eke yo soji na do gran yo na soji ku e we to nko de to Jesu Christ Nazareth to sin ko me ma wo ma gbe ma cha gigo de gbe to no kan wa gbe me o fi de gbon pe jo ni le me bi papata okuno no te to calva soji mo ko wi na gigo ye to le ye ma so di do pon pede to yin ko Jesu mi ma di do pon pede to yin ko Jesu o vivi mi to ma di do pon pede to yin ko Jesu ye no yo mi do da do to Joseph ya me de pepe de han odu he mana gbe to le bo ka so han ego dans quelques jours nínú okuno de mi nu gbo ta ri do da to me donu le nkoto sin to ke tu sin to me ana se bonamo journal nala ana se enaton gbegbede ton bodo emilewe wa di nuwe gbelogbe na do chi ohun journal nala to Jesu sin yin come plus 229 96 47 24 08 94 73 29 14 do da Dr. Joseph ekele uwe mi na do reconnaître nínú okuno yo mi podo ma yo mi po edo na nyon mi do gban so mi ton le dali gigo okuno to na so awle rendez-vous to 25 26 27 manogodoblo wa osoloji Jesu edo na do kro mi ton